अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक, सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि हालात की वजह से मुल्क के जो हालात थे, दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारा मुल्क, ये जो इनके हालात थे, बस ये कि अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह के फज़ल व करम से सब ठीक हो गया। और इनकी अल्लाह ने समझ में डाल दिया है इनकी कि भाई नुकसान है दोनों मुल्क का होगा। और बाकी मुल्क जो है ना वो तो हँसते हैं और तमाशा देखते हैं। अल्लाह ने करम किया, काफ़ी दिनों से कशिश की थी। सब परेशान थे, डरे हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जी दोनों तरफ नुकसान तो दोनों तरफ ही है, वहाँ भी है यहाँ भी है। नुकसान तो नुकसान है ना। और किसी भी सूरत में कहीं से भी ले लो, हमेशा नुकसान जो होता है वो गरीब आदमी का होता है, क्योंकि कोई आगे पीछे ना हो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा। तो अल्लाह ने करम किया, नुकसान किसी का भी हो, उस मुल्क वहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, बंदे वहाँ के मरें चाहे यहाँ के मरें, तो हैं तो इंसान ना। इंसान है, सब के सब इंसान है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अपना करम किया और सब अच्छा हो गया। और इन हालात की वजह से काफ़ी दिन हो गए वीडियोज़ वगैरह भी नहीं अपलोड की, काफ़ी बहन भाइयों ने नहीं की। व्यूज़ भी किसी के अच्छे नहीं आ रहे थे, किसी के कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, सबको अपनी अपनी पड़ गई थी, अपने मुल्क की पड़ गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल जी अल्लाह ने करम किया, कल से अच्छे हालात हो गए हैं और अल्लाह पाक आगे भी अच्छे हालात रखे। अल्लाह पाक इन दोनों हमारे जो ममालिक हैं, मुल्क हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे और प्यार मोहब्बत इखलास और खलूस के साथ रहने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो काफ़ी बहन भाइयों की ये रिक्वेस्ट थी कि आप अपने मुर्गी और चूजे बच्चे जो है ना वो दिखाएँ। आज वैसे छुट्टी का दिन था, प्लांट वगैरह तो मैं दिखा नहीं सकता था क्योंकि ड्यूटी पर नहीं हूँ। तो ये देखें चूजे माशाल्लाह से, पहले मेरी मुर्गी ने तकरीबन 2 बच्चे दिए निकाले थे, वो मर गए थे। फिर उसके बाद 4, दूसरी दफ़ा 4 थे, फिर वो भी मर गए थे। अब की दफ़ा 3 है। अब की दफ़ा 3 है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए हैं, काफ़ी बड़े भी हो गए हैं और मुर्गी भी असील असील है। और एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते जैसे बच्चे होते हैं, लड़ लुड़ के खाना पीना और इस तरह। और मात ये देखें किस तरह एक दूसरे के मुंह से छीनते हैं, ज़बरदस्त। और माँ की माँ तो यही चाहती है कि माँ के मेरे बच्चे बराबर, माँ के सामने सब बच्चे बराबर होते हैं। तो अपना पेट कम भरती है और जहाँ से भी इसको मिलता है उठाकर नीचे रखती है और उसके बाद आवाज़ें देती है, शोर करती है कि आ जाओ बच्चों को। और तो बच्चे माशाल्लाह से देखो खूबसूरत हैं और ज़बरदस्त हैं। इसमें से 2 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है। तो काफ़ी मेरे जहाँ पर इलाके में काफ़ी लोगों ने भी कहा कि ये हमें दे दो, भेज दो। तो मैंने कहा नहीं। तो ये हमारे ऊपर बादाम लगा हुआ है और ये मेरे पास है। और अभी मैं बाहर चलूँगा, बाहर को भी आपको दिखाऊँगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ़ अपने ये चूज़े जो बच्चे हैं ये दिखा रहा हूँ आपको। बहन भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि हमें ये चूज़े दिखाओ, अपने मुर्गी दिखाओ। चूज़े बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। तो सुबह-सुबह उठा हूँ, मेहमान भी आए, मैंने जाना है ये घर पे और मार्केट गया हूँ, भाई अंडे सब कुछ लेकर आया हूँ। देखिए झुंड बनाकर, मतलब माँ उनको छोटे-छोटे निवाले तोड़कर दे रही है और वो बच्चे खा रहे हैं, अल्लाह की कुदरत है। और काफ़ी मैंने कहा ना कि मेरे आने वाले हैं कहा कि मुर्गी भेज दो, हमें दे दो, हम मुर्गी के सिर्फ बच्चों के नहीं, मुर्गी के 5,000 दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं। ये जी बाहर का मंज़र, ये हमारी कचरा कुंडी, कचरा जब यहाँ जमा हो जाता है तो हमारे मोहल्ले वाले माशाल्लाह से ऐसे हैं कि कचरा उठाने वाले आते हैं हर हफ्ते, लेकिन ये इन्होंने आग लगा देते हैं। सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद देखते हैं आग लगा, पता नहीं कौन लगाता है कौन नहीं, आग लगा देते हैं। तो बाहर का माहौल भी माशाल्लाह से बहुत चिल और अच्छा हो रहा है। और गर्मी तो है, गर्मी बहुत है, गर्मी शदीद है, ये देखें। और ये तो अच्छा है कि हवा नहीं चल रही, वरना आग जैसे लगी हुई है, फैल भी सकती है। चलें जी अंदर चलते हैं। ये आगे जी फिर दोबारा हम अपने चूज़ों की तरफ। और देखिए माशाल्लाह से किस तरह जुड़कर, एक होकर, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारा जैसा मुल्क है, एक ही साथ से दोनों मुल्क जो हैं जुड़ कर रहें, एक साथ रहें और प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ रहें और अपनी आवाम को के लिए सहूलियत अता करें, क्योंकि पैदा करें सहूलियत
کیونکہ عوام جو ہوتی ہے غریب لوگ جو ہوتے ہیں، ہم جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی کہ حکومت پر بھی ہوتا ہے، اور دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، کھلانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن دونوں طرف جب بھی نقصان کبھی بھی ہوا ہے، کوئی بھی مرا ہے، جب کچھ بھی ہوا ہے، ہمیشہ غریب آدمی پر بھی غریب آدمی ہی مرتا ہے، غریب آدمی پر ہی حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بس کرم کیا اور یہ بلا جو ہے ٹلی، یہ دونوں کے معاملات اچھے ہو گئے اور ہمیشہ اچھے ہی رہیں۔ تو ابھی تو صبح صبح میں گھر بیٹھا ہوں، باہر نکلتے نہیں ہیں کیونکہ گرمی بہت شدید ہوتی ہے۔ تو میں نے کیوں نہ بیٹھ کے اپنے یہ چوزوں کی جو بہن بھائیوں کی ایک ریکویسٹ تھی کہ میں ایک اپنے مرغی اور بچوں کی چوزوں کی نا کیوٹ چوزے پیارے پیارے چوزیں ان کی ایک ویڈیوز بنا کر نا اپلوڈ کریں۔ تو وہی میں نے ابھی اپلوڈ کیے، ویڈیو بنائی ہے اور اس کو میں اپلوڈ کروں گا ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں کی والدہ، اور آپ بتائیے، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ یہ کون سی نسل کی مرغی ہے، وائٹ کلر کی نسل آپ بتائیں گے کہ کون سی نسل ہے، کیونکہ میں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں گا، آپ لوگوں کو بھی معلومات ہے جانے کہ یہ کس نسل کی مرغی ہے، اور بچے بھی یہ دیکھیں، بچے ماشاء اللہ سے ایک ہڈی رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے اس کا گوشت وغیرہ یہ کھا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ہی ہیں لڑتے جھگڑتے، اتنا پیارے لگتے ہیں ماشاء اللہ سے، جیسے انسان ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر میں لڑتے جھگڑتے ہیں، پھر ایک ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو بہت یقین کریں کہ خوشی ہوتی ہے دل کو۔ تو ماشاء اللہ سے بچے اس کے پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے ہی زبردست ہیں۔ تو کافی میرے بچوں کو بھی بہت پیار ہے ان سے، اور بہت دیکھ بھال کرتے ہیں میرے بچے بھی۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پنجرا یہ بنایا ہوا ہے میں نے، آتی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بچوں سے میں نے کہا کہ میں ایک پنجرا لا کے دوں گا، 3 منزل والا لوہے والا جو ہوتا ہے نا، اس میں نا پوشن ہوتے ہیں، 3 پوشن ہوتے ہیں، اس میں مرغیاں رکھو، اب یہ بھی بڑے ہو جائیں گے ماشاء اللہ سے اللہ کے حکم سے۔ تو بڑھاؤ نسلیں ان کی، کہ جو اچھی نسل ہو تو اس کی نسلیں بڑھاؤ، اور انڈے بھی ماشاء اللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ دیسی انڈے جو سیل مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، دیسی انڈے ہوتے ہیں، وہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ فارمی تو آپ کو پتہ ہے تو وہ تو سارا کیمیکل ہوتا ہے اور سارا دوائیوں کا کمال ہوتا ہے۔ وہ مرغی 30 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے فارمی، آپ یہ دیکھیں کیسی فیڈ کھلاتے ہیں اور کس طرح کا اس کو اپنا کے تیار کرتے ہیں 30 دن کے اندر۔ تو یہ 2 مہینے، یہ دیکھیں یہ 2 مہینے کے ابھی اتنے سے ہیں، وہ 30 دن کے اندر پوری مرغی بن جاتی ہے۔ تو وہ بھی بیماری ہے ہمارے لیے، لیکن ہم لوگ کہہ نہیں سکتے، سارا چکن وہی کھاتے ہیں، لیکن ہے بیماری۔ اصل جو ہے نا یہ چیزیں ہیں جو اصیل ہیں، ان کا گوشت بھلے دیر سے گلتا ہے، گوشت ان کا سیل مرغیوں کا، دیسی مرغی کا گوشت تھوڑا دیر سے گلتا ہے، لیکن سب سے اچھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، گھر کی پلی بھی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہیں کیمیکل کی ہوتی ہیں، ساری تیار کی ہوگی۔ 30 دن کے اندر مرغی تیار ہو جاتی ہو۔ یہ ہمارے ابھی یہ دیکھیں 2 مہینے ہوئے تو کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اور تقریباً یہ 3 مہینے 4 مہینے کے اندر جا کے، 4 مہینے کے اندر جا کے کچھ جا کے بڑے ہوتے ہیں، 5-6 مہینے کے اندر پوری جا کے یہ مرغی کی طرح، جس طرح یہ ان کی ماں ہے، یہ مرغی وائٹ والی ہے، اس طرح ہوتی ہے ماشاء اللہ۔